Kalau gue yang sendiri di sini ada CCTV nggak ya? Nggak ada sih. Terus nanti kemasukan pengurus asramanya terus bilang, "Are you a student here?" gitu. Asli. Tapi mereka itu boleh ini ya masuk sembarangan gitu ya. Boleh asalkan ditemenin sama yang actually stay di situ. Oh, Woi, apa tanggapan kalian sama editan-editan fans? Menurut lu gimana, Sean? menurut gua, okay, that's kinda a tough question ya. Menurut gua, it's okay aja sih asal kita itu, ya kita kan representing ini ya, representing a show that's supposed to motivate and inspire other people to go for their education dreams kan. Terus asal kita, I think apa ya? Menurut gue tanggung jawabnya jatuhnya lebih ke kita sih San. Jadinya kayak okay, people ngefans sama kita. Terus what do we do with our audience gitu loh? What kind of content and what kind of message are we going to pass on to them? Itu menurut gue yang penting sih. Tapi kalau ya, I mean I can't blame other people kalau mereka membuat editan-editan gitu sih. Kayak Oh, apa sih sebenarnya? ya itu one of actually gue baru gue belum terlalu nggak sebelum ini tapi kayak karena lu ngomong sekarang gue kayak baru ngerasa iya ya kayak banyak yang ngeliatin kita and people actually spend time looking at our stuff gitu loh, like Betul. looking at what we do gitu. Jadi kayak gue sekarang ngerasa gak enak kalau nge-live lama-lama and like actually bikin orang nonton tapi mereka kayak not get anything out of it gitu loh. Gue jadi Iya. kayak gak enak gitu loh, and that's like bukan apa-apa. Wait, ntar gue tanya dulu Sean, gue boleh nggak ngomong ini? Cuy, gue harus di ini cuy, media train dulu gue kalau ngomong ini. Iya, Pi. Oke. Iya cuy, kalian kalau mau tidur dulu nggak apa-apa. Kita juga we do want to kayak sebenarnya harapannya dari live adalah kayak ya at most ini bakal jadi entertainment dan kalian juga bisa learn some things dari kita lah. We don't want to waste your time lah. Betul. Wait. Tadi ada yang nanya ini Sean. Apa pak apa pandangan kalian ke wait, kayaknya udah ke Hilang ya. apa gue ingat sih cuman kata-katanya nggak inget pas apa gitu loh. Itulah I just reconstructed. Apa pandangan kalian ke gay? Kata Hmm. gua, okay. Like even in real life, if you're in public itu kayak people would kayak you wouldn't know people punya those types of thoughts kan. Mereka punya pikiran yang kayak gitu. Jadi kata gua asal apa ya? Back to my first answer sih. Ya asal kita menggunakan our COC hype ini dengan baik, it's okay sih. Dan kayak ya udahlah kayak orang yang kayak gitu pasti ada sih in this world ya. Dan gue acknowledge kayak tiap orang tuh punya masalah dan ujian masing-masing, dan maybe having those types of feelings itu it's it's what God gave them gitu. So we're all struggling kan gitu. Cuy ini komen pada bilang jangan dibahas yang aneh-aneh soalnya kita bisa di ban nanti cuy. Oke. Oke. Makanya gue I still respect because ya we're all human lah.
Ya, banyak yang udah pada ini cuy. No, jangan, nanti kalian ke band. Emang kita belum ngomong apa-apa sih untungnya. Yeah. Siapa sih yang masuk ke band? Austin ya? Yeah, I think it was Austin. Tapi even so, gue bingung deh kayak kenapa waktu itu ke band. You're walking back or are you sitting here? I'm not sleeping here, bro. Go home. Yeah, well, very I bring the couch to your room, then I will sleep there. You see my room? No lah, bro. Come on lah. My room is quite too small, I think, because I have a lot of stuff here. Or should you walk back? You walk back to your. Nah, stay at my friend's place lah. All your friends my off. Yeah. Then, Yeah. Mau pulang saat. Kenapa, Sean? Gue pengen bikin komen deh. his room is bigger. That's room is bigger. Ada yang bilang Sean adiknya Sean. Satya adiknya Sean. Enggak cuy, kakak. Adi bilang itu kan tadi. Lu bilang apa sih? Nggak, tadi gue bilang Sean adiknya Sean ya. Gitu. Satya baca Pride and Prejudice atau enggak? Gue nggak baca itu. Asli Jogja. SMA Jogja ya. Tips belajar. Tips Aduh. belajar. Tanya saat ya sih itu. Guys, kalian tanya pertanyaan yang ini dong, yang menarik dong. Yang sesuai dengan judul di talk Anda kelas berarti. Share about college life. Apa ya? Sebenarnya kalau kayak nge-highlight college, perbedaan kuliah di luar negeri dengan di Indo, and kita nge-target specifically kayak orang Indonya, that would be also inappropriate. Kayak, Ya, soalnya kayak, sorry guys, kalau nanya tentang kayak itu nggak bisa. Spill nilai yang paling jelek. 100. Kayaknya nilai yang paling jelek, pokoknya nggak ada yang D lah, nggak ada yang D lah pokoknya. Kalau dapet D terus masih bisa ikut COC, keren banget ya. Anjay. Culture shock, oi ini menarik sih nih. Culture shock di Kanada gimana, Sean? Menurut gue not that much ya. Soalnya gue juga anak asrama kan, so I'm already sorry, kedistra. Soalnya gue udah ini kan, udah boarding school 2 tahun, 1 tahun online. Jadi kayak when I move there tuh kayak ya udah biasa aja gitu, kayak just a new environment. Cuma kalau untuk culture-nya sendiri, yang gue sadari tuh it's so hard to connect with, terutama white people sih, yang locally Canadian gitu, terus kayak Amerika gitu, gue susah sih connect sama mereka. Soalnya kayak yang dibahas sehari-hari itu beda gitu loh. Sedangkan kalau misalnya sama yang Asian gitu, kayak at least ya sama-sama Asian, terus bisa, kalau gue seringnya bahas keluarga sih, kayak how you're treated as an Asian, kayak gimana Asian household segala macam lah, yang common. Cuma kalau misalnya udah sama orang putih tuh kayak apa ya, beneran gak kepikiran harus bahas apa. Kayak oke, kayak tell me your background, what do you like to do in your free time, stuff like that. Cuma kayak gue belum pernah sampai bisa, apa ya, menurut gue kalau yang udah lumayan deket tuh, kalau misalnya kita itu udah bisa sampai lomba bareng sih gitu. Ya, lumayan keren lah. Cuma kalau kayak yang deep talk kayak gitu masih majority Indo sih kalau gue ya. So socially Sama sih. Tapi
You would say majority Indo atau majority Asian? Temen gua. Iya. Indo sih, tetap Indo sih. Oke. Ada yang nanya, wah ini deep banget. Ini menyedihkan banget cuy pertanyaannya. I live with many regrets. Kalian pernah menyesali sesuatu dan ada cara menghadapinya nggak? Oh. Jujur, gue ya Sat ya. Ya coba aja. What you think? Pastilah kalau regrets mah. In my life sendiri, sebenarnya banyak sih. Especially when it comes to using our time ya, malah dipakai buat hal-hal yang nggak berguna. Cuma there's this kayak apa ya, paradoks di mana kita itu sebenarnya nggak bisa tahu kalau kita, if we didn't do these bad stuff, kayak misalnya scroll TikTok berjam-jam, terus mungkin hang out sama teman terlalu lama, kayak I wouldn't know kalau seandainya gue gak melakukan itu, would that version of me regret atau enggak gitu. Cuma gue agak condong ke lebih gak regret sih. Kayak gue pengen, kalau bisa ya gue putar balik waktu terus gak melakukan ABCD gitu. Cuma ya I'm happy lah with where I'm at right now, sama lebih cognizant aja sih sama the time I have gitu. Apalagi kayak sebenarnya udah lumayan terstructured kan sekarang. Untungnya this summer tuh dapat intern, so after that like malamnya hang out sama teman-teman, so there's still a component of socializing, so pretty balanced lah buat sekarang. Ya gue pretty happy sih. Cuma kalau untuk menghadapi regret sih, kata gue the more you think about it justru semakin parah sih. Kayak the best thing is just to move on and make sure that if you lose, don't lose the lesson. Anjay, kata-kata malam ini. Ya itulah, gitu sih. Kalau dari aku sendiri sih, ya I mean, kayak menurut gue sih regret yang paling oke adalah kalau regret not doing anything. Kalau lu masih do something, you can learn something from it. Ya, something kayak you choose something to do gitu loh. Kalau lu betul-betul nggak apa-ngapain. Dan terus terang menurutku kayak doom scrolling TikTok, ya menurutku itu nggak apa-apa. Doom scrolling itu nggak doing anything gitu loh. Okay. But if that moment you decide untuk tiba-tiba nggak tahu read some random manga gitu misalnya, atau lu tiba-tiba ngajak telepon teman lu gitu, ya pokoknya do something lah. Menurutku masih nggak apa-apa gitu loh. Cuman kalau you do something that is I would categorize as doing nothing, dan itu wajar buat regret. Oke, fair. Gua 2 menit lagi cabut cuy. Oke, aman. Let's edit at 11 lah. Ya. Gile. We're good on Cesar. You know that? Banana. Thriller. Wow, Sat bisa bahasa Mandarin nggak? Oke, gue di challenge. Let's go. 3, 2, 1, go. Ni hao. Gue gak tau dia bisa ngomongnya. Ni hao.
Correct. Nanya ini ya, tanya tone-nya ya. Ni hao. Gue ngomong sama orang Mandarin. Biar kita can confirm my speaking. Ni hao. Wo kei cho Chinese的帮拼吗 Okay. Whoosh. Yeah. Sounds okay. What does that mean, bro? Can I sit beside you? Yeah. Can I sit beside you? Eh, What comes after that? What comes after that? Is this like that then? No lah, what comes after that is ni hen piao yang. Oh, okay. Okay. Itu artinya apa? What does that mean? It emang means setiap itu lah. it means you are beautiful. Let's go, boy. Tuh guys, dibilang you guys are beautiful sama saya. Oke lah, udah jam ini cuy, udah 3.50. Gue harus balik cuy. Oke, Oke, bye-bye everybody. bye. Thank you, Pak. Emang nih saatnya. Oke, terima kasih guys sudah join malam ini. Baru apa bersaudara 3. Ya udah 10 menit lagi deh sampai 11 ya. Iya ya, oke, katanya jam 11, siap sampai jam 11. 10 menit saja ya. Tanggapan tentang LDR. It varies lah kalau misalnya orangnya. I mean it depends on both of the people lah. Kayak banyak banget sih faktor sama other variables yang perlu diperhitungkan on what works for a couple in a relationship gitu. So gak hitam putih gitu sih. Ajak Kendrick sama Bima. Kapan-kapan lah. Saya udah mau. Kawan sempat kepikiran masuk militer. Actually iya. Sempat kepikiran masuk militer. Tapi only one session. Aku attend the military, apa ya bahasanya, kayak semacam drilling gitu. Tapi at that time gara-gara rasanya kayak disuruh-suruh itu aku realize sih kalau aku enggak mic-nya oke. Aku realize sih kalau suaranya udah oke belum? Tes 1 tes. Oke. Thank you. Aku realize sih kalau misalnya aku orangnya itu gak suka disuruh-suruh dan I would rather take my chance di kuliah gitu. How it feels to be a calon artis. Aku gak anggap diri sebagai calon artis sih. Just untuk sekarang sih ya ikut meramaikan dan boosting the Choce hype sih. Please MOBA analog stop ya, MOBA analog ya. Agak aneh nih pertanyaannya. First experience kamu coba soal Choce. I think if you guys I wrote the one of my post gitu. I think it was the one yang pas episode pertama itu keluar. Itu aku bilang kalau aku itu mostly for harmonic maths itu kebanyakan ketawa gitu. Dan I know from the editing team itu gak akan show that side of me because apa ya? Karena gak make sense aja sih ngadapin soal terus ketawa-ketawa. Cuma waktu itu aku ketawa-ketawa sih, soalnya itu kan ada 30 operations ya. Terus by the 10th or 11th operation itu kan ngestakan, you forgot what's the next operation. Terus lu hold on to the last number in your head. Nah, itu when
when you are waiting for the sequence to end biar bisa ngeloop lagi, itu lama banget sumpah, nggak selesai-selesai. Makanya aku sebenarnya ketawa-ketawa terus sambil ngelihat Maul. Nah, Maul ini lucunya make eye contact with me, but dia mukanya itu lebih stressful sih, because dia gak tahu bisa apa enggak buat lolos for the first game, even though akhirnya lolos kan. Jadi itu sih lucunya. Tapi ujungnya bisa sih. For some reason itu di akhir soalnya itu pokoknya ke connect terus sampai dapet si 2899 gitu. Lagi di mana? Lagi di Indonesia. First impression ke teman-teman COC, apakah? Oh, definitely ini sih kalau untuk I think yang OSN tuh udah expected lah ya. Anjay punya topi. Oke, sorry. Kalau misalnya yang OSN tuh expected lah ya. Cuma menurut gua what Ruang Guru did amazing for the season itu the fact that they included other other types of achievements, prestasi other than OSN. For example, like Max tuh Rubik's Cube, 3x3x3 blindfolded, terus Theodora chess, then you have Gwen, Timnas, Rafael, DBL, and Exchange. Itu menurut gua the variety of prestasi itu gak membuat the show monotone gitu, karena menurut aku prestasi-prestasi yang lain kayak yang di luar OSN tuh benar-benar patut diapresiasi juga, and ya it's unique aja gitu, and you always appreciate something that's unique in a show gitu sih. Ya cuma hairstyle ya sih udah syukur sih, mending potong pendek aja ya, bro. Pesona cewek western. Kalau cewek western sih nggak kepikiran apa-apa sih. Soalnya ya udah as friends aja gitu loh. Like kalau kalian nanya in a romantic context, kayak it's very unfeasible to happen gitu. First impression aku ke Deo itu orangnya itu benar-benar down to earth sih, dan for example like from the first game tuh si Deo tuh like ya udah kalau udah selesai gitu. Dan kita kan ngobrol pas di observation deck kan. Nah ya udah kayak after that kita bahas yang lain sih. Itu lucunya in the like after Deo naik, terus ada ini juga ya. Oh, the second game kan ada si Kendrick juga naik. Itu kami ngomongin gym gitu. Terus si Roshenya ya udah kayak ikut nimbrung dikit-dikit, tapi ya udah selebihnya kami bertiga bahas tentang gym. So I don't know, menurut gue Deo tuh orangnya agak ya udah after that. Wow, ini namanya bucket hat ya guys ya. Ya beneran banget. Ya dia itu kayak ya udah after the game ends buat the first one, ya udah dia kayak lepas aja, ya udah santai, kayak not that much reaction gitu aja sih dia orangnya. Tapi dia super passionate sih pas kita bahas gym. That's what I like. Also first impression Andreas, nantilah first impression Andreas lah, kapan-kapan.
IELTS berapa? IELTS band 7.5 gitu. Nah lucunya aku kan ini ya first language-nya sebenarnya English, cuma first language English, cuma gara-gara udah lama banget di Indonesia itu jadinya agak lupa gitu cara talk fluently kayak tanpa mikir gitu. Jadi pas take IELTS testnya juga itu I think I really underperformed di bagian speakingnya. I think I got like a 7 or 7.5 gitu. Padahal lalu kan first language-nya English, harusnya bisa dong kalau untuk speakingnya itu expectedly super duper lancar kan gitu. Ya itu sih lucunya. And itu juga ke-manifest di Kanada, dimana ternyata pas ngomong sama orang bule itu gue nggak selicin yang gue kira, kayak ternyata agak nge-lag dikit gitu. So tetap nge-tweak. Nah, jadi gue merasa itu orang luar from time to time tuh mandangnya itu aku itu agak-agak tweaking orangnya, soalnya agak lama kalau misalnya ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi for the last 2 semesters benar-benar aku fokusin untuk bagian networking sih, jadinya ya itu melatih dan practicing my English skills itu it was on the top of my to-do list for the last 2 semesters gitu. Itu terus last question, kenapa bisa first language bahasa Inggris? Karena memang orang tua saya salah satunya bisa bahasa Inggris gitu. Networking, keinget seseorang, gue juga deal keinget seseorang. Ya sudah lah ya. Pose terakhir Mewing. Kalah gue sama Austin. Ya udah, thank you so much guys yang udah nonton malam ini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat from me and Satya's talk. Ya, like what Satya said, I think ya setiap konten itu harus, live itu at least harus ada daging-dagingnya lah. But ya, thank you udah doain cepat sembuh segala macam. Good night kalian juga, rest well, jangan tidur malam-malam. Bye bye, thank you.